নর যতন সাইমানো তাই নংनि बिसिंखौ जों त्रिपुरानि जत बरकनो साइमानोनो मुसुङो दिनै जों तामनि बागै शिक्षा भवनो सिनि शिक्षा अधिकार ताबाय मालायनि बागै थाङै दं जों साइमानो 10,323 नि जे केस संक्रांत विषय राज्य सरकार कायसा तदন্ত कमिटी सानामका এবং তদন্ত কমিটিनि যে रिपोर्ट राज्य सरकारनि थाने प्राय 1 বছরनो नायखा जमा खालामनानै बिनि साक पर्यन्त राज्य सरकार तदন্ত कमिशननि रिपोर्ट जनगणनि बसकांगो तुई फैयाखै तदন্ত कमिशन तांगे 3 साक पर्यन्त राज्य सरकार जनगणनि बसकांगो तुई फैया এবং तदন্ত कमिशन যদি 10,323 नि कोनो भूल करी हिंका बंगनि जे चाकरी बरगनो फिरगि मारना और तदন্ত कमिशन जे समस्त बरक मंत्री बा आमला बरक जुदी दोष प्रमाणित थानते बरकनो तामका साजा रोना अब राज्य सरकार बनी सिद्धांत बना हारतो आबोनि बिसिङाव जों मा सावो जे बर्तमान राज्य सरकार अर्थात बीजेपी आईपीएफ एलायंस गवर्नमेंट जखन 2018 सननि निर्वाचननि सिगाङाव बरक जखन इलेक्शन कैम्पिंग खाइ दङ बरक आपरुजों कमिटमेंट रमा दङ जे 10,323 न बरक जुदि क्षमताव फाइमांखांखा अर्थात बीजेपी आईपीएफ एलायंस जे गवर्नमेंट पावर फाइमांखांखा बरकनो आईन संक्रांत समस्त विषय संशोधन खाई हाई चाकरी फिरकलांनाय होनायफोराव कमिटमेंट रमा दङ नंनि मीडियानि बुसकांतिङ एवं राज्यबासी साइमनाबो जतन तैबो कक आजागाति साना कलायो बंगनि जे विजन डकुमेंट अर्थात क्षमताव फाइके बरक राज्य ताम खाइनाय आज जे विजन डकुमेंटव बर पिसाका जे 10,323 बरक स्थायी समाधान खाइनाय जुदि क्षमताव फाइमांखांखा तै कायसाक आसामनि बर्तमान जे मुख्यमंत्री आगिनी जे शिक्षा मंत्री हेमंत विश्व शर्मा अर्थात बीजेपी नेडानि जे चेयरमैन जगह ऑन मीडिया रेकर्ड कमिटमेंट रिक्लांखांना दङ जे 10,323 न जुदि जों स्थायी समाधान खाइमाया हांखाय 2019 नि पार्लियामेंटारि इलेक्शन जों भोटार दिहुनो बियाबा जों एकजन शिक्षक हिसाबै जों साइमानो जे राज्य सरकार क्षमताव फाइमान लगे लगेनो जे बिनि कमिटमेंट रमान आबारगो नारगिनाया बिनि बागै किछुता समय नांगौ बियाबा 3 साक पर्यन्त राज्य सरकार जे प्राय 43 मास क्रसिंग थांखा अबनि कोनो स्थायी समाधाननि कोनो उद्योग न हाया कमिटमेंट रमानि परेबो तांगै आबना हाया राज्य सरकारनि थानिजों आबनि बागैनो प्रश्न खायो ताई नरक जतन साइमानो जे तन्मयनाथ भार्सेस स्टेट अफ त्रिपुरा जखन केस चलि दङ अ केसो केवल जतन पार्टी खायापनो ब रिट पिटिशन एगेन्स्ट जतनी अपॉइंटमेंट अंडर चैलेंज अफ दं आबोनी जों शिक्षा अधिकार थानी साइमानानि मुसुङो जों 3 बार बनो लेटार रखा आबसा पर्यन्त ब 3 बार लेटारनि कोनो रिप्लाई दिया तामनि बागि दिया जों किनि बनो सोंनाय आमी आपनादेर मीडियार माध्यमे राज्यबासीर काছে এবং সরকারের কাছে জানতে চাই राज्य सरकार बर्तमान राज्य सरकार 2018 सनेर जखन विधानसभा निर्वाचनेर आगे ऑन मीडिया रेकर्ड तारा विभिन्न कमिटमेंट दिएछिलो एवं तादेर जे विजन डकुमेंट सेई विजन डकुमेंटे लेखा छिलो जे 10,323 के तारा स्थायी समाधान करबे यदि आईपीएफटी बीजेपी एलायंस सरकार राज्ये प्रतिष्ठित हय एवं एर मध्य आरो विषय तत्कालीन भारतेर बीजेपीर जे सर्वभारतीय सभापति अमित शाह भारतेर तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली जी एवं बीजेपीर प्रभारी सुनील देवधर आसामेर तत्कालीन शिक्षा मंत्री एवं बर्तमान जे मुख्यमंत्री उनी ऑन मीडिया বলেছিল যে 10,323 स्थायी समाधान যদি बीजेपी आईपीएफटी सरकार आसार पर करते ना पारे 19 पार्लियामेंटारि इलेक्शने बीजेपी के आपनारा भोट दिबेन ना तबे आमरा शिक्षक बा एकजन साधारण नागरिक हिसाबे आमरा जानी सरकार प्रतिष्ठा हওয়ার संगे संगे सब समस्या किन्तु समाधान करते पारे ना तार किछुटा समयेर दरकार आमरा अपेक्षा करेছিলাম এবং অনেক আশা নিয়ে বসেছিলাম राज्य सरकार হয়তোবা আমাদের জন্য কিছু একটা স্থায়ী সমাধান করবে কিন্তু বর্তমানে প্রায় 43 মাস ক্রস হয়ে 44 মাস চলে এই সরকারের কিন্তু কমিটমেন্ট দিয়েছিল সেইগুলি পুরোপুরি না করলেও 80% এর মতো করার কথা ছিল কিন্তু আমাদের রাজ্যের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী তথা আইনমন্ত্রী উনি কোনো একটা জায়গায় মিডিয়ার সামনে বলেছিল যে
প্রায় 85% তারা যে ভিশন ডকুমেন্টের কমিটমেন্ট দিয়েছিল সেইগুলি তারা পূরণ করেছে। এখন আমাদের প্রশ্ন, যারা নির্বাচনে বুথ না যদি সমস্যার সমাধান করতে পারে 19-এর অ্যাসেম্বলি ইলেকশনে বুথ তাদেরকে না দেওয়ার জন্য, কিন্তু আজকে 43 মাস শেষ হওয়ার পরও এর কোনো স্থায়ী সমাধান হলো না কেন? আপনাদের মাধ্যমে আমি রাজ্য সরকারের কাছে প্রশ্ন করতে চাই। এবং আমরা আরও একটা প্রশ্ন করতে চাই রাজ্য সরকারের কাছে, যে তারা তদন্ত কমিটি 10,323-এর কী কারণে সৃষ্টি হয়েছিল সেটা বিধানসভাতে তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে গঠন করেছিল, কিন্তু তদন্ত কমিশনের যে রিপোর্ট অলরেডি প্রায় এক বছরের মতো হয়ে গেল রাজ্য সরকারের কাছে। রাজ্য সরকার এখনও জনসম্মুখে সেগুলিকে কেন প্রকাশ করেনি? আমরা আপনাদের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কাছে প্রশ্ন করতে চাই, যদি ওই তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে আমাদের 10,323-এর কোনো দোষ না থাকে তাহলে আমাদের অধিকার আমাদেরকে ফিরিয়ে দেন, এবং তদন্ত কমিশনের রিপোর্টে যাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তাদেরকে রাজ্য সরকার কীভাবে সাজা দিবে সেটা রাজ্য সরকার করুক। সে রাজনৈতিক নেতৃত্ব বা মন্ত্রী হোক বা আমলাই হোক, যে কেউই হোক, যে দোষীকে সাজা দেয় এবং যে নির্দোষ তার অধিকার তাদেরকে ফিরিয়ে দেও, সেটাই রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের আজকের ডিমান্ড। ধন্যবাদ। দাদা আপনার নামটা? আমার নাম অজয় দেব বর্মা।